हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्बलपुरी ट्रेन इनफॉरमेशन। आमर जान अच्छे दुर्गापल्ली रेलवे ओवरब्रिज सम्बलपुर किछि दिन आगु उद्घाटन करिजन आमर श्रीयुक्त धर्मेंद्र प्रधान माननीय केंद्र शिक्षा मंत्री, श्रीयुक्त नवीन नारायण नायक माननीय मंत्री ग्राम्य उन्नयन पंचायत राज पानी जल ओडिशा सरकार, श्रीयुक्त पृथ्वीराज हरिचंदन माननीय मंत्री आईन अबकारी पूर्त विभाग ओडिशा सरकार, श्रीयुक्त जयराम मिश्र माननीय विधायक सम्बलपुर आमर एमएलए सब उद्घाटन करिजन। तो आमर जेन रेलवे ओवरब्रिज दुर्गापल्ली इरा केन अच्छे मुझे गूगल मैप रे देखो जे केन रोड रो अच्छे केन आरो जे पारबे मुझे गूगल मैप रे देखो तालन देमा गूगल मैप रे तार मैं देखाबे ओवरब्रिज रे फोटो माने देख पात इरा हमर ओवरब्रिज ता ऊपर हमर ओवरब्रिज ऊपर फोटो याड अच्छे हमर फोटो तापर हमर अच्छे देखे पड़बे इना सब हमर अछन फोटो एजन जैसे ओवरब्रिज रे ऊपर एटा इरा हमर ट्रेन अच्छे ना हमर मंत्री एमएलए माने सबरा फोटो होयन। तापर देखमा है ये सब हम डांस माने होइला तो डांस माने डांस ग्रुप इटा। तापर हम देखमा हमर सम्बलपुर दुर्गापल्ली ओवरब्रिज ट्रेन आड़ा अच्छे देखमा खांडे सम्बलपुर देखुन गूगल मैप रे देखुन तारुन देखमा हम गूगल मैप रे पहला हमें स्टार्ट करमा सम्बलपुर जंक्शन जेना हम सम्बलपुर रेलवे स्टेशन खेतनाथपुर रेलवे स्टेशन कहूँ पहले हमर सम्बलपुर जंक्शन अच्छे देखी पड़ते सम्बलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन रो याडा जीबेला हमर झारसुड़ा आड़े याडा जीबेला बरगड़ आड़े मु पहला झारसुड़ा आड़े देखे उन्ने केन के आड़े काना अछि पहला सम्बलपुर जंक्शन याडा जीबेले इनो उटा अछि हमर सम्बलपुर रोड रेलवे स्टेशन सम्बलपुर रोड रेलवे स्टेशन रो पाखे अछि हमर जेएम यूनिवर्सिटी जेएम कॉलेज नाम कहू इरा अछि हमर फाटक ओवरब्रिज ए फाटक ओवरब्रिज फिर आके हमर ट्रेन लाइन रे लामा इनो अछि हमर सम्बलपुर सिटी स्टेशन के मजे में देखबे चालू देखे पड़ते आमे याडू आला अंदे करी याडा जीबेला हमर सम्बलपुर सिटी स्टेशन जी सीधा जीबेला हमर झारसुड़ा आ याडा जे सिटी स्टेशन देखू एंदार आबे वाला इनो अछि हमर सम्बलपुर सिटी स्टेशन देख पड़बी राज्य हमर सम्बलपुर सिटी स्टेशन याड के जीबेला हमर रेडाखोल देबरी अनुगुल आर के जेबार अनुगुल घटो आर के जेबार सम्बलपुर सिटी स्टेशन रो याडा एंदा जीबे वाला हमर सम्बलपुर आडे जीबे आ ई आडे जीबे सीधा बोला एटा हमर झारसुड़ा आडे जीबे आर ई सम्बलपुर जेन ट्रेन भी आउचे याडे जीबे वाला सीधा हमर झारसुड़ा जीबा आके जे देखे जे इरा जीवा हमर से झारसुड़ा एनो अछि हमर सरला जंक्शन रो रेंगाली नो आके जीबाले हमर झारसुड़ा जे पाबे तापरे हम देखमा हम सम्बलपुर जंक्शन रो ए सम्बलपुर रोड रेलवे स्टेशन ला सम्बलपुर जंक्शन रो इनो अछि आके टिके आबे सम्बलपुर जंक्शन खेतराजपुर फ्लाईओवर ब्रिज अछि खेतराजपुर फ्लाईओवर ब्रिज अछि देखि पड़ देबे अंदर हम एरा अंदर इटा फ्लाईओवर ब्रिज अछि नारी और फ्लाईओवर ब्रिज देखि सीधा जीबे वाले इनो हमर रेमेड छोले बारबे देख पड़ देबे इटा हमर रेमेड चौक जेन अछि हमर NH6 देख पड़ देबे NH6 इटा ये होल्डा है जे ना NH6 कोलकाता मुंबई NH6 याडा जीबे हमर कोलकाता आ याडा जीबे हमर बरगड़ रायपुर देवरी मुंबई आर के जी पारबी और याडा जीबे सीधा हमर हिराकुद डैम रे पहुंची पारबी याडो हमें आला खेतराजपुर आडू रेमेड छोटा अछि रेमेड छो खेतराजपुर रेमेड छो क्या रेमेड छो याडा जीबे हमर हिराकुद आडे जे पारबी हिराकुद आडे भी देखाइ जे टिके देखू याडा जीबे बोले हमर हिराकुद देखबो तो हिराकुद टाउन रे इनो सीधा जीबे गांधी मीनार के जे पारबी इनो जे इस साइड हो जामो हिराकुद डैम आरो साइड मानुदी आरो साइड देखो इटा हमर रेमेड चौक आके हमर एनएच रे सीधा इनो अछि हमर रिंग रोड जेन अछि इटा हमर दुर्गापल्ली ओवरब्रिज मुझे कहली किछि दिन लागलो ए ओवरब्रिज टा उद्घाटन हेछि हमर धर्मेंद्र प्रधान केंद्र मंत्री इनो उद्घाटन करिजन इटा परा देखू इटा हमर अठापल्ली चौक ऊपर जीबे झारसुड़ा जीबे याडे जीबे हमर इटा बरगड़ जीबा हमर रेमेड चौक हमर रिंग रोड सीधा हमर महानदी ब्रिज देवरी जीमा हमें बरगड़ आड़ के हमर याडे जीबे इटा हो हमर बुढ़ाजा आड़ के जीबे देख पड़बे बुढ़ाजा आड़ के जीबे देख पड़बे इटा जे बुढ़ाजा आड़ जीबे फिर सम्बलपुर रोड जे ओवरब्रिज देन थिला इटा इनके आबी ई रोड रे सीधा जीबे केन के जीबे देखू सीधा जीबे हमर ऊपरे हमर इटा दे जेरा लक्ष्मी टॉकीज नु फिर सीधा जीबे हमर ओवरब्रिज हमर गोलबाजार बाटी करी फिर से जेल खाना छौर बारबे देखि बोलते हमर नेल्सन मंडला स्क्वायर होचे आई लव सम्बलपुर इनो बारबे इनो फिर जीबे वाला हमर जेल खाना छौर बारबे आर इनो आउट इंडिया होल्डा जे याडो फिर जीबे वाला एंता करी याडो आले इटा ओवरब्रिज फाटक आरो याडे जीबे वाला इटा हमर इनो अछि हमर डेलपार जे वुमेन्स कॉलेज बाटो सीधा पर जेल खाना इनो बारबे रोडटा याडे जीछि
আমার যেন 18 6 আছে 18 রে গেলে ওভারব্রিজ স্টার্ট হেলানো বহুত জলদি ইনোর ভিডিও পে আবা আর আমার 18 ইয়ারকে আরে বলে এটা হচ্ছে আমার দেবগড় রাস্তা দেবগড় যেন লেখা আছে সুরত কলকাতা লেখা আছে কলকাতা মুম্বাই লেখা আছে এটা আমার দেবগড় বাট করি কলকাতা যাবা ই সিধা যাবা বলে ইনো গোটে রাস্তা আছে দেখুন এই যে আমার ছকটা আছে এই ছক রু ইয়ারে যাবে আমার কলকাতা যাবে দেবগড় ধরে কলকাতা যাবে আর ইয়ারে যাবে আমার সম্বলপুর আড়ে যাবে দেখুন ইয়ারে যাবে বলে এটা আমার সম্বলপুর আড়ে NH 55 NH 55 এটা আমার যে পারবে সিধা আমার অনুগুল দে করি সিধা আমার কটক আড়ে যে পারবে হলা তারপরে রেমেট ছক যেন কহিলি মুই ইনো যে আমার সম্বলপুর জংশন রেলওয়ে স্টেশন ইয়ারকে আমলে সে রেল লাইন রে এটা আমার দেখে পড়বে এই যে রিং রোড আছে রিং রোড যেন আমার রেলওয়ে ওভারব্রিজ আছে রেলওয়ে ওভারব্রিজ র সিধা করে আমলে ये NH আছে আর রেল লাইন পাখাপাখি দেখে পড়বে এটা হচ্ছে আমার মহানদী পড়েলা মহানদী সেতু লেখাই দেখে পড়বে এটা হচ্ছে মহানদী এটা মহানদী সেতু মহানদী রেল লাইন আছে নো NH আছে NH 6 এটা আমাদের না কলকাতা মুম্বাই NH 6 আমালা ইনো পিসি ব্রিজ আছে পিসি ব্রিজ বুল্লা फिर आके আমালা ইনো যে হীরাকুদ রেলওয়ে স্টেশন ইনো আছে হীরাকুদর টাউনটা আছে আমার ওভারব্রিজ সে ফালে আছে রেমেট শোরুম সে ফালে দেখালি দেবদে রেমেট শপ ইয়ারকে দেখালি মুই ইনো যে আমার হীরাকুদ টাউনটা দেবদে হীরাকুদ টাউন ইনো আছে আর আমার মহানদীর এই ফালে দেখলা বলে ইনো আছে আমার হীরাকুদর রেলওয়ে স্টেশন ইনো আছে আর হীরাকুদ রেলওয়ে স্টেশন ইনো আছে কিন্তু এটা হচ্ছে আমার বুল্লা পাকে আছে দেখি পারো এটা হচ্ছে বুল্লা ইউনিভার্সিটি ইনো আছে বুল্লা সিটিটা এটা আমার মহানদী এটা হচ্ছে হীরাকুদ ড্যাম এটা হচ্ছে আমার মহানদীর এই ফালে হচ্ছে আমার হীরাকুদ রেলওয়ে স্টেশন কিন্তু হীরাকুদ টাউনটা এই ফালে আছে আর বুল্লা টাউনটা এই ফালে আছে জানতিবে এটা আমার মহানদীর রিভার ইনো যে হীরাকুদ ড্যাম হীরাকুদ টাউনটা এই ফালে আছে কিন্তু হীরাকুদ রেলওয়ে স্টেশনটা মহানদীর এই ফালে আছে ইনো আছে হীরাকুদ রেলওয়ে স্টেশন আর বুল্লা টাউনটা এই ফালে আছে ইনো আছে বুল্লা টাউন ইনো আছে আমার হীরাকুদ টাউন ইনো আছে হীরাকুদ টাউন আর রেলওয়ে স্টেশনটা ইনো আছে হেলা আর আকে জনা পড়ে ইনা বলে সিধা আমার বরগড় আড়ে যাইপারবি সিধা গোড়ভুয়া দেগুরি অতাবিরা ন দেবতে বরগড় এরাটা সিধা আমার বরগড় সম্বলপুর এনে যেটা হেলা এটা যে আমার মহানদী রিভার যে মানে আমার সম্বলপুর আর আসুজন সম্বলপুর আর যেন মানে আসুজন দুর্গাপালি দেগুরি রিং রোড রে তেন মানে আমার গেট খাবদলা গেট আর অটকিবার নে পড়ে সিধা পলে যাবে ওভারব্রিজ উপরে ইনো সিধা আমার বুল্লা মেডিকেল যেন মানে যোজন বুল্লা মেডিকেল যাবার লে বহুত সুবিধা বা জলদি যে পারবে পেশেন্ট কে নে পারবে আমার ওভারব্রিজ উপরে আর আমার ইনো অটকিবার নে পড়ে আর যেন মানে আমার বুল্লা আর আসুজন আমার রিং রোড দেগুরি যে বলে আমার যে এই রেলওয়ে ওভারব্রিজ উপরে যাবে আর আমার সমলেই মন্দির কে যেন মানে যোজন সমলেই মন্দির ভলসে দর্শন করে পারবে আর ইনো আমার গেট যেন খাবা যেন ট্রেন যেন আসবা কেতেলে নাই গেট যেন খাবো যে আম কিছু ওয়েট করবার নে পড়ে ওভারব্রিজ উপরে যে পারবি ইনো আছে আমার রেলওয়ে ওভারব্রিজ দুর্গাপল্লী রেলওয়ে ওভারব্রিজ ইনো আছে দে পারলে কেন আছে যে আমার দুর্গাপল্লী ওভারব্রিজ সম্বলপুর জংশন কেন জানি পারলে সম্বলপুর সিটি স্টেশন কেন জানি পারলে দারচড়া রোড কেন জানি পারলে বরগড় রোড জানি পারলে কেন সমলেই মন্দির কেন জানি পারলে মহানদী কেন জানি পারলে মহানদী আছে মহানদী খনি আমার আছে म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस আছে আকে যাবে বলে ইনো আছে আমার রিং রোড ব্রিজ রেলওয়ে ওভারব্রিজ উদ্ঘাটন আছে আকে যাবে বলে ইনো আমার ইনো যে লক্ষ্মী ডুঙ্গরি এটা হচ্ছে পাহাড়টা যে লক্ষ্মী ডুঙ্গরি জানথিবে এটা হচ্ছে লক্ষ্মী ডুঙ্গরি আর NH আর আমার রেল লাইন এই সব পাখাপাখি এটা আছে লাগিয়েছে আর যেন মানে জানছন জানথিবে ফটো বানাবে দিয়ে দেবি আর ইনো যে মহানদী রিভার মহানদী হীরাকুদ ড্যাম কেন যে দেখে দেখুন এরা যেমন হীরাকুদ ড্যাম এই ফালে যে গান্ধী মিনার এরা হচ্ছে হীরাকুদ সাইড হচ্ছে গান্ধী মিনার আর আমার বুল্লা সাইড হচ্ছে নেহরু মিনার দেখি পাচ্ছি হচ্ছে আমার জওয়াহর মিনার এনা আমার নেহরু মিনার কହୁଛୁ ইনো হচ্ছে আমার বুল্লা ইনো হচ্ছে মেন কেনাল ইনো বাহারি যে গোটে তাহলে পিসি কেনাল ইনো বাহারি পিসি কেনাল আমার দেছে কেমকে দেন দিবি কেমকে যে আমার পিসি কেনাল লাস্ট যে কমেন্ট করবি কন্ডেসপুর কে দিয়েছি হেলা ইনো হচ্ছে আমার জিরো ইলান ইনো আমার ইনো বুল্লা পাওয়ার হাউস এটা আমার দিয়েছে হেলা এন্তা কিছু আমার আছে আজর ভিডিও সিধা আমার জানি পারলি হ্যাঁ সিধা আমার দুর্গাপালি রেলওয়ে ওভারব্রিজ কেন আছে কাଣା আছে যে জানি পারলে তো তারা আর গোটে কথা কভার দেউনি আমার যেন আছে রেলওয়ে ওভারব্রিজ যেন আছে আগর সিধা আনতে যে পারুলে সিধা NH কে লাগুলে কিন্তু আমার ওভারব্রিজ হেলা পরে কেনাকে রাস্তা যে দেখুন ইয়ারে রাস্তা ইনকে যে না পারো এন্তা করে ইয়ারকে যাবে
यार के जहाँ जीवा यार के जीवे आ यार के जहाँ जीवा जेनता यार के जीवा बुल्लाड़ के जीवार जो बोले यार सीधा आले बुल्लाड़ जीवार जो यार बुल्लाड़ जीवे आ यार सीधा जी अठा वाले यार जीवार अच्छे बोले कि रेमेड छो आड़े जीवार यार जीवे अठा पली रेमेड छो आड़े जीवे यार जीवे देखी पार्टी नंबर रेमेड छो अच्छी आ सीधा फिर जीवे बोले अठा पली है देखो तो अठा पली छक अठा पली छो फिर यार के पलाए बोले इन आम जेम कोड अच्छे देखो आम संबलपुर रोड जेम कोड यार के बोले आम संबलपुर जंक्शन एमता किसी आज भिडियो अच्छी जब भिडियो भला लाइक करबे कमेंट करबे सब्सक्राइब करबे थैंक यू।